पंजाब के गांव में सुखविंदर नाम का एक बच्चा रहता है। वे वहां अपने दादा और दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता जब सुखविंदर छोटा होता है तभी गुजर चुके होते हैं और दादा दादी ने ही सुखविंदर को पाला होता है। सुखविंदर के हर जन्मदिन पर सुखविंदर की दादी उसे उसके मम्मी पापा की कोई ना कोई चीज देती है और सुखविंदर उन चीजों को संभाल कर रखता है। कुछ ही दिनों में सुखविंदर का जन्मदिन आने वाला होता है तो सुखविंदर अपने दादा दादी से पूछता है, दादाजी दादी जी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार मुझे क्या मिलेगा? वो तो जन्मदिन वाले दिन ही पता चलेगा। सुखविंदर दादा दादी से बहुत पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। अब परेशान होकर सुखविंदर अपने जन्मदिन का इंतजार करना ही ठीक समझता है। अब सुखविंदर का जन्मदिन भी आ जाता है। दादी अब तो बता दो, इस बार मुझे क्या मिलेगा? चलो बताती हूँ। और दादी सुखविंदर को लेकर जाती है और उसे एक बक्सा देती है। जब सुखविंदर वह बक्सा खोलता है तो खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो पापा की पगड़ी है ना? ये कितनी सुंदर है, आज मैं यही पगड़ी बांधूंगा। हाँ, तुम्हारे पापा की सबसे पसंद की पगड़ी है। इसमें एक हीरा भी लगा है, इसलिए इसका ध्यान रखना। इस पगड़ी को संभाल कर रखना। जी दादी, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। सुखविंदर पगड़ी लेकर जाता है और दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे ये पगड़ी बांध दीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, यहाँ आओ, मैं तुमको पगड़ी बांध देता हूँ। और दादाजी सुखविंदर को वे पगड़ी बांध देते हैं। पगड़ी बांधते ही सुखविंदर बहुत खुश हो जाता है। सुखविंदर ने ऐसी पगड़ी कभी नहीं देखी होती। उस दिन सभी सुखविंदर की पगड़ी की तारीफ करते हैं। सुखविंदर का एक दोस्त रहता है, जय। जय वैसे तो सुखविंदर का बहुत अच्छा दोस्त रहता है लेकिन वो कभी भी सुखविंदर का अच्छा नहीं चाहता। सुखविंदर की पगड़ी देखकर जय जल जाता है और रात को सुखविंदर के घर से पगड़ी को चुरा लेता है। जैसे ही जय पगड़ी को चुराता है और घर लेकर आता है, जय की तबीयत खराब हो जाती है। जय सोचता है, ये मेरी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? वहाँ सुखविंदर उस पगड़ी को बहुत ढूंढता है लेकिन सुखविंदर को वो पगड़ी कहीं नहीं दिखाई देती। वह बहुत रोता है और दूसरी तरफ जय की हालत इतनी खराब होती जाती है और जय उस पगड़ी को एक दिन भी नहीं पहन पाता। जय को ऐसा लगता है कि शायद ये सब उस पगड़ी की वजह से हो रहा है। जय पगड़ी उठाता है और उसे चारों तरफ से देखता है। तभी पगड़ी में से तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी में सुखविंदर के पिताजी दिखाई देते हैं। वे जय को कहते हैं, जय, तुमने ये पगड़ी चुरा कर अच्छा नहीं किया। ये पगड़ी सुखविंदर को वापस दे दो। तुम्हें इसे चुराने की जरूरत नहीं थी, तुम अपने दोस्त से मांग भी सकते थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहता था कि पूरे गांव में सबसे अच्छी चीज मेरे पास ही हो और ऐसी पगड़ी कभी भी किसी के पास नहीं है, इसलिए मैंने ये पगड़ी चुरा ली। अब ऐसा कभी मत करना। अभी जाओ और ये पगड़ी जाकर सुखविंदर को देकर आओ। जय जाता है और सुखविंदर को वह पगड़ी देकर आता है और सुखविंदर से माफी भी मांगता है। जय सुखविंदर से कहता है, ये पगड़ी तुम्हारे पिताजी की निशानी है, मैंने इसे चुराकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। सुखविंदर को पहले तो जय के ऊपर बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर वह जय को माफ कर देता है। उसी रात सुखविंदर के पिताजी सुखविंदर के सपने में दिखते हैं और कहते हैं, ये एक चमत्कारी पगड़ी है, इसमें जड़े हुए हीरे पर हाथ रखकर तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा और ये पगड़ी तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। इतने में सुखविंदर की नींद खुल जाती है और वे दादा दादी को सारी बात बताता है और पगड़ी को ध्यान से रख देता है। महिला पुलिस गोटे स्त्री लोक को पचरा उचरा करुथाए आउ ता चतुर्पार्श्व लोक माने भिड़ हेइथिले।
ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ରାଗିକି ଥିଲେ କି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବି ଥିଲା, କାରଣ ସେ ସେମିତିଆ କାମ କରିଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣିରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ତାର କଦାପି ନଥିଲା। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବସ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୁଣିଟିକୁ ତା ପାଖ ସିଟ୍ରେ ରଖିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଲା, ଆଉ ମୁଣିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଛୁଆଟିକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବା ହେତୁ ସିଏ ଚିଲ୍ଲେଇଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତିଭା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଇଏ ମୁଣିରୁ ତ ପିଲା କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେ ମୁଣିଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଲା। ପ୍ରତିଭାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖାଗଲା, ସେ ବସ୍ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ନିଜ ଜିନିଷ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ପୋଲିସ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବସ୍ ରଖିଦେଲା। ସେ ମୁଣି ଧରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ବି ନିଜ ମୁଣିଟିକୁ ଉଠେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶି ତାକୁ ଧରି ନେଲେ। ପ୍ରତିଭା ତା ମୁଣିଟିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଖୋଲିଦେଲା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହାଲକା ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବି ଆସିଗଲା, ଆଉ ମହିଳା ପୋଲିସ ଜଣକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥାନ୍ତି। ଛୁଆଟିକୁ ତ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୋଲିସର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲାନି, ଆଉ ଡରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲି, ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ। ବାହାଘରର 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଶାଶୁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। ଏକଦା ମୁଁ ମା ବନିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ହିଁ ମୁଁ ସିଡ଼ିରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ସେଇଥର ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇ ବସିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ସଫା ସଫା ମୋତେ କହିଦେଲେ କି ସେ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଅପମାନ ସହିବାର କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବାପା ମା ମୋର ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଘରେ ବାସନ ମାଜିବାର କାମ ମୁଁ ଧରି ନେଲି। ମୋତେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେ ସହର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ନିଜ ମାଆକୁ ହରେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେଇ ଛୁଆକୁ କେହି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣେ। ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯାହାର ଛୁଆ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟି ପାଇଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଆସେ। ୟା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ସବୁ ଲୋକମାନେ ତା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆବାକ୍ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଭା କହିଲା, ତମେ ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାହିଁକି ନେଇଗଲନି? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ଖୋଜିକି ହିଁ ରହିବି। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଲି, ତାର ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ଟି ଛୁଆବିହୀନ ମାଙ୍କୁ ଛୁଆର ଖୁସି ଦେଇଛି। ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବି ଏମିତି କେତେ ଛୁଆ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଏ। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ବୁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ୟାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆସିବେନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ମୁଁ କେବେ ବି କାହାଠୁ ପଇସା ନେଇନି। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ବଡ଼ି ବିକିକି କରିନିଏ। ପୋଲିସ କହିଲା, ଯଦି ମୁଣିରେ ଛୁଆଟି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ? ସେ କହିଲା, ଆଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋତେ ଏଇ ଛୁଆଟି ମିଳିଲା। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଭା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। ସେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା। ଆଉ କିଛି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଛୁଆଟି ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ପ୍ରତିଭା କହିଲା, ତମକୁ ଏବେ 12 ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମେ ଏବେ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ସେଇ ଘରେ ରହି ବଡ଼ କର। ୟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ବଡ଼ି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହସିଲା। ଏବେ ସେ ପିଲା ଚୋରଣୀରୁ ମା ହେଇଯାଇଥିଲା।